नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो आपको इंस्पायर और इनकरेज करेगी और आपका माइंड चेंज कर देगी, ये मेरा दावा है। मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह हम नाउमीदी और ट्रबल से निकल सकते हैं और डिप्रेशन और गमों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक औरत थी, उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर था। वो बीमार थी 12 साल से। वो बहुत से डॉक्टरों के पास गई, अपना सारा पैसा अपनी बीमारी पे लगा दिया। उसने हर चीज आजमा ली पर उसे किसी चीज से भी आराम ना आया। वो ठीक ना हुई, वो और ज्यादा बीमार होगी। एक दिन उसने सुना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके गांव आ रहे हैं। उसने सुना हुआ था कि एक माजूर आदमी को उन्होंने हाथ लगाया और वो ठीक हो गया और एक नाबीना की बीनाई भी वापस आ गई। उसने सोचा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूसरे लोगों को फायदा हुआ, मुझे भी होगा। नाज़रीन इकराम, उस औरत ने कभी कंप्लेन नहीं की थी कि मेरी लाइफ खराब है, ये बीमारी मेरा कख नहीं छोड़ेगी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या मैंने ही बीमार होना था। उसने कभी कंप्लेन नहीं की थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। उसे अल्लाह पर यकीन और भरोसा था कि एक दिन वो ठीक हो जाएगी। वो अपने आप से बार बार कह रही थी कि अगर मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस मेरे गाँव में मिल गए तो मैं उनको हाथ लगाऊंगी, मैं उनको टच करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। प्रॉब्लम ये थी कि जब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं भी जाते तो उनके पीछे इर्द गिर्द बहुत हजूम होता। 1000 पीपल उनके इर्द गिर्द होते और उनके पास जाना मुश्किल था। बहुत सारे बंदे जाना चाहते थे लेकिन उनको आपके पास पहुंचने के लिए जगह न मिलती। लेकिन जब उसने सुना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं तो वो उस तरफ दौड़ी। लोगों को बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे आगे जाने के लिए थोड़ी सी जगह दो, मैंने फ्रंट पे जाना है। बंदे कहने लगे, इस औरत की क्या प्रॉब्लम है, सबको कह रही है पीछे हटो पीछे हटो। वो कह रही थी कि मैं मिशन पे हूँ, अगर मैं उधर पहुंच गई तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वो ये बार बार कह रही थी, मेरे ठीक होने का वक्त आ गया है। उसे फेथ, अल्लाह पर यकीन और मुकम्मल भरोसा था कि वो ठीक हो जाएगी। वो अपने आप से कह रही थी, बेशक बहुत मुश्किल है उनके पास जाना, लेकिन मैं चली जाऊंगी। बेशक मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ और मैं थक चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह के करम और फजल से मैं ठीक होने के करीब हूँ। वो इसलिए आगे बढ़ रही थी कि उसे यकीन था कि वो ठीक हो जाएगी। वो आपके पास पहुंची और आपको टच किया और कमजोरी की वजह से गिर गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, किसने मुझे टच किया है। बंदों ने कहा कि इधर इतना बड़ा क्राउड और मजमा है, पता नहीं किसने आपको टच किया या किसी का हाथ लग गया। उन्होंने फरमाया, ये किसी का हाथ नहीं लगा, किसी ने एक्सपेक्टेंसी से मुझे हाथ लगाया है, किसी खास और ब्लेसिंग हाथ ने मुझे टच किया है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को देखा तो वो डरी हुई और खौफजदा लग रही थी। आपने उस औरत को टच किया और कहा, जाओ तुम ठीक होगी हो। सुनो, उस औरत की फेथ, अल्लाह पर भरोसा, यकीन उसके काम आ गया। नाज़रीन इकराम, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, अगर तुम्हारा नेबर तुम्हें अच्छा कहता है, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स जमानत देते हैं कि तुम अच्छे बंदे हो, ये सब चीजें अकाउंटेबल बहुत अच्छी, पॉजिटिव, पावरफुल और अल्लाह की पसंदीदा हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तुम्हारी फेथ, अल्लाह पर भरोसा, यकीन, इससे पावरफुल कोई चीज भी नहीं है। सुनो, इस मजमे में बहुत से लोगों के हाथ आपसे टकरा रहे थे, आपके साथ लग रहे थे, लेकिन उस औरत ने एक्सपेक्टेंसी, फेथ, अल्लाह पर भरोसा और यकीन के साथ आपको हाथ लगाया। सुनो, देखो, गौर करो, क्या तुम अपनी लाइफ फेथ, एक्सपेक्टेंसी, अल्लाह पर भरोसा और यकीन के साथ गुजार रहे हो कि अल्लाह बहुत बड़ा है मेरी प्रॉब्लम और सिकनेस से, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी पावर बहुत बड़ी है, वो पूरी कायनात का बादशाह है और हर चीज पर कादर है। सुनो दोस्तों, समटाइम्स तुम्हें ये ख्याल आते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, हमारे हालात अच्छे नहीं हो सकते। समटाइम लोग बातें करते हैं कि ये इतना टैलेंटेड नहीं है, ये इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकता, या तुम ये काम कभी भी नहीं कर सकते। नाज़रीन किराम, सुनो, अल्लाह ताला हमारी तरह काम नहीं करता। हम पहले फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, फिर सेकंड पे और फिर थर्ड पे। वो इस तरह नॉर्मल वे पे काम नहीं करता। वो बस कहता है हो जा तो वो हो जाता है। अगर वो चाहे तो आपको पहले स्टेप से उठाकर आखिरी स्टेप पे बैठा दे। उसके हाथ में हर चीज है और वो हर चीज पर कादर है। सुनो, बस तुम में फेथ, अल्लाह पर भरोसा और यकीन होना चाहिए। तुम्हारा एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए कि तुम्हारी फेथ तुम्हें होप दे। तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहो और थिंक करो इट्स ऑन द वे। तुम इस तरह की बातें करो और एक्ट करो कि अल्लाह तुम पे फजल करने वाला है। तो फिर तुम्हारी फेथ और अल्लाह पर भरोसा तुम्हारे सारे रुके काम कर देगा। तुम्हारी हेल्थ
ہاتھ بیک کر دے گا، تمہیں کامیابیاں دکھائے گا۔ اس کی فیتھ، اللہ پر بھروسہ اور یقین تمہیں اس لیول پہ لے جائے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سنو دوستو، جب تم اپنی فیتھ ریلیز کرو گے وہ اللہ کی ٹینشن تم پر کرے گی۔ When Allah see you releasing your faith, it gets his tension۔ سنو، اللہ تمہاری ہر پرابلم سے بڑا ہے، وہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا، اپنے تاج میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ایکسکیوزز بناتے رہو گے کہ تمہاری پروموشن کافی عرصے سے نہیں ہو رہی، میرے پاس یہ چیز نہیں، وہ چیز نہیں، اس لیے میرا موڈ صحیح نہیں رہتا، میرے فرینڈ نے 10 سال پہلے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میرے بچپن کا زمانہ اچھا نہیں تھا۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہے سوری فیل کرنے کے لیے۔ ہر کسی کا کسی نہ کسی وجہ سے دل دکھا ہوا ہے، ہر کوئی مسٹیک بناتا ہے، ہر کسی کے پاس ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ پلیز گیٹ ریڈ آف دیز ایکسکیوزز۔ سنو دوستو، اس طرح کی باتیں کرنے سے اللہ کی رحمت، کرم، مہربانی، مرسی، بلیسنگ آپ سے اٹھ جائے گی، اور یہ باتیں، یہ ناشکری آپ کو نیو لیول پہ نہیں جانے دے گی۔ تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تب تم نیو لیول پہ جا سکتے ہو، اللہ کی رحمت، کرم، مہربانی حاصل کر سکتے ہو۔ سنو دوستو، یور فیتھ the things around, your faith open the right door, your faith brings unusual favor, it's happen when you stop complaining۔ دوستو سنو، آج کا دن فریشنس اور کمپلینس کے بغیر شروع کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا، اللہ تم پر اپنی رحمت، کرم اور فضل کرے گا، اور تم بہت سی خوشیاں لائف میں دیکھو گے۔ سنو، کمپلینس کے ساتھ نہ تو تم اچھی زندگی گزار سکتے ہو اور نہ اللہ کو خوش کر سکتے ہو۔ ناظرین کرام، وہ لیڈی 12 سال تک صبر کے ساتھ ویٹ کرتی رہی، ایک دن اللہ نے اس کی مدد کی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کراؤڈ میں، مجمع میں چلی گئی، ہر وائس، ہر آواز کہہ رہی تھی اسٹے ہوم، گھر پر رہو، ادھر بہت زیادہ ٹربل ہوگی، تم بیمار ہو، گر سکتی ہو، ادھر بہت زیادہ بندے ہیں، تم ادھر نہیں پہنچ سکتی۔ سنو، اللہ کے کرم اور مہربانی نے اسے کسی آواز پر بھروسہ نہ کرنے دیا۔ اس نے کہا ادھر جانا ہارڈ ہوگا، انکمفرٹیبل ہوگا، یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں ضرور جاؤں گی۔ سنو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تمہیں کسی بھی طرح کے کام ہونے کا سائن نظر نہیں آ رہا، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پھر بھی اللہ پہ بلیو کرو، تھینک یو بولو۔ جب تم کمفرٹیبل نہیں ہو اور تم ویک ہو، کمزور ہو، سٹیپ لو فیتھ کا، اللہ پر بھروسے کا، وہ تمہیں ابیلٹی دے گا، طاقت دے گا، اور تمہاری ہیلپ کرے گا ہر اس کام میں جو تم اپنے آپ اور خود نہیں کر سکتے۔ سنو، تمہارا اللہ پر بھروسہ اور یقین اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہارے منہ کے ایکسپریشن سے بھی نظر آئے۔ جیسے ایک بچہ کینڈی اور ٹافیوں کی دکان پر جاتا ہے، جس طرح اس کے منہ پر ایکسپریشن نظر آتے ہیں، اس طرح ہمارے منہ کے ایکسپریشن، ایکٹ اور باتوں سے نظر آنا چاہیے کہ ہم اللہ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے سب رکے ہوئے کام کر دے گا اور اپنی خاص رحمت، کرم، مہربانی ہم پہ کرے گا۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کامنٹس میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔